Same. Oke. So many Ada yang words. ikut Discord kemarin? Ada? Nothing. No, I'm I not. do. No, Join, Miss. I join sis. I cannot join Oke. Discord, Oh, Miss. oke. Berarti some of you join. Kayaknya Bro Sunan deh join itu. Iya, Bro Sunan. Where are you, Bro Sunan? Did you join the Discord yesterday? Ingin celana. Oh, maybe Bro Sunan still busy. Tadi pasti cerita kerja kayak gini. It's really nice to hear that you really have a nice weekend. Sis Baiti, how about you, Sis Baiti? How was your weekend? Can you tell me about your weekend? I'm just lying in my bed, sis. All long day, seharian? Yeah, of course. We didn't do anything tanpa melakukan apapun? At Saturday night, I'm jogging, and then in Sunday just sleep, repeat. Okay. Just cleaning and then laying down gitu. Yeah. Cleaning the house and others. Okay. How about Bro Sunan? How was your weekend, Bro Sunan? Did you have really nice weekend on your last week? You can unmute first, Bro Sunan. Okay. How was your weekend? Bagaimana weekend kemarin, Bro Sunan? I don't have. Just sleep in the morning. Yeah. Until afternoon? Yes. Oh, how about the Discord? Did you join the Discord? I like it, sis. When did you join? Saturday or Sunday? Yes. Thank you for recommended in this. Oh, both of them you mean? Berarti 2 hari itu you join the Discord? Yeah. Okay, that's really great. Thank you, Bro Sunan, for joining. How about Sis Maharani? How did you spend your weekend? I'm going out with my family. Where did you? We're going to Rembang. Just for holiday. Yeah. Okay, which place did you visit? In my cousin. Oh, in your cousin's house. Yeah. Okay. Cousin's house? Do you have a cousin? Sudah punya ponakan, Sis Maharani? Saudara. Relatives? Ya. Nah, pakainya relatif aja. Tapi kalau memang udah ponakannya ya aja sih, my ini. Ya, ada cousin juga. Cousin bukannya sepupu. Sepupu. Sorry. Kalau keponakan nephew sama niece ya? Oke. Maklum, kelas terakhir. Dari pagi sampai jam 9 ketemu jam 9 nanti ini. Okay. Ya udah. So well everyone, it means that we continue for our next discussion today. For our last discussion, we had already talked about hobbies. Terakhir kita ngomongin tentang hobi ya, teman-teman. Okay. It means that I'm going to tell you about our next material. The next material today, anyone knows what we are going to learn? Kira-kira mau belajar apa hari ini? The easiest thing. Hal yang paling mudah. What is that? After we talk about hobby, we talk about, ada yang sudah buka modulnya? Number. Number. Good job, Bro Nando. You have answered that. Today we are going to talk about number. Jadi hari ini kita mau belajar tentang angka. Hal kecil tapi sometimes we get difficulties to mention it. Hal yang kecil tapi kadang kita masih bingung cara ngucapinnya seperti apa. Dan lain sebagainya. Okay. Then for the next one, wait. Okay. If we talk about numbers, kalau kita ngomongin tentang numbers nih, do you have any favorite numbers? Apakah teman-teman punya angka favorit di sini? Yes. Of course. Bro Ihsan, what is your favorite number? 99. 99? Why? Yeah, the name of Allah. Okay. Masya Allah. Gitu ya. The reason it's because of it's Allah's name.
Yes. How about the date that you remember often? Kalau tentang tanggal yang paling sering diingat tanggal berapa, Bro Ihsan? Birthday. 5. My birthday. Yes. Tanggal 21. gajian. Salary. 32. 28. 32 emang ada tanggal 32? 10. 25, Miss Okay. Vivi. 25 is my payday. Okay. Number 5. Number 5 ya. Oke, Bro Yes. Ihsan. Your favorite your birthday the date that you remember is tanggal 5. What happened, Bro Ihsan? About his birthday, maybe, yeah. Wait, sorry. Unmute, bro. Unmute. Wait. Bro Ihsan ke unmute. Okay. Disappearing. Okay. Unmute. So? Salary from my company. Okay, gajiannya tanggal 5 ya, Bro Ihsan. Yes. Every month. So that's the date that you remember. Okay. Alhamdulillah. Ingat ya guys, tanggal 5 besok ingetin Bro Ihsan. Ntar lagi Terima dong. gaji. Jangan lupa bagi-bagi ya. Amin. Giveaway from Bro Ihsan. Okay. Yes, inshallah. How about Bro Ihsan? Bro Ihsan, do you believe that numbers bring luck? Apakah Bro Ihsan percaya bahwa angka itu memiliki keberuntungannya? I think no. No. Why you don't believe that? Kenapa nggak Because percaya? in my mind, every date is good. Oke, setiap tanggal itu baik ya. Yes. That's great. And then how about in unlucky number? Kalau nomor unlucky, Tidak keberuntungan. nomor sial. Oh iya. Do you believe? No, I think depend on the people. Tergantung orangnya. Why? Yes, of course. Because in my mind, all of the date is good. It's nothing not unlucky. Okay. All of lucky. All of lucky. That's Yes. Great. Jadi number it's just a number. Just number. Jadi angka ya cuma angka. Yes. If we talk about the name it is very important for ours. The name for us. For us. For example, the name of Muhammad, right? It is good for us. Oke, itu kalau ngomongin And tentang Ahmad. nama. Yes. Okay, but for number it's just number. Just is number. Okay, jadi angka itu cuma angka, guys. Yeah. How about the others? Yang lain bagaimana? Do you believe in lucky number? Apakah teman-teman percaya dengan nomor keberuntungan? No. How about the gambler? Bagaimana seorang penjudi? They come to the shaman. Mereka datang ke dukun and they ask about the toggle number. What do you think about it? Musrik. That's called the stupid. They are Apa tadi penjudi? Musyrik. Mereka nggak percaya berarti. Not confidence. Oh, okay. They are not confident. Mereka nggak pede ya. Okay, but don't try. And to believe to Allah. Nggak percaya dan nggak juga percaya terhadap Allah kita. Okay. How about unlucky number? Kalau nomor sial, do you believe it? No, but believe it. no. About 13, why? Some Always people maybe no. Number 30. Number 13, yeah. Number 13 is a controversial number. Nomor 13 adalah angka. Don't have 13 number. No, that's Every right. And it's what? Jadi setiap hotel itu hampir nggak punya lantai 13 dan juga kamar ke-13. of course, why? Number in airplane, same too.
In airplane also couldn't find number 13. Number 30. Ah, Terus why? ada hubungannya I sama don't believe Illuminati. it because Oke, Sis Atika bilang karena 13 ada hubungannya dengan illumination. Oke, Magic, Miss. magic ada hubungannya dengan magic. Do you know one of the hotel in Sukabumi which is near with Pelabuhan Merak? Nah, the hotel they have Pelabuhan 13. Sukabumi, Pelabuhan Ratu, maybe. Oh iya, Pelabuhan Ratu, sorry. Ya, sorry. Pelabuhan Merak Oke, in Pelabuhan Ratu Sarajevo. ya. Ya, sorry sis ya. I miss. Oke. Nah, if I'm not mistaken, there were 13 numbers. Ada angka 13, but they couldn't rent it. Tapi nggak direntalin, nggak disewakan. But they put some of the offerings, tapi di dalamnya ada beberapa sesajen and some of the picture of the Queen of Ratu Selatan. Roro Kidul. Yaps, you are right. That's only illusion, yeah. That's only illusion. Do you believe that? I don't know. There is bad I experience, don't Miss. believe. Maybe, Miss. Do you have any bad experience, Mary? Maybe, Miss. What happened? Can you share to us? Do you For have? example, maybe any voice, any voice apa ya, suara-suara aneh gitu mungkin, Miss. Where? Di mana? Sis Mary? Oke, Miss. Ah, iya, suara anehnya siapa? Where? Nightmare, maybe. Nightmare, maybe. Oh, nightmare. Maybe. Okay. Ya udah. So means that everyone, I can take the conclusion that all of you didn't believe, all of you don't believe about lucky or unlucky number. Number is just a number ya. Angka hanyalah angka. So, well everyone, let's continue for our main material today. Today's material, we are going to talk about number. Nah, if we talk about number, there are two kinds of common number that we used to use. Jadi ada dua nomor umum yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Okay, it belongs to cardinal number and ordinal number. Nah, anyone knows? Pasti teman-teman sudah tahu nih cardinal numbers. Cardinal numbers, ya. Artinya apa sih cardinal numbers itu? Bilangan apa? Nah, bilangan biasa. That's right. Bilangan biasa. How about the others? Menyatakan berapa banyak jumlahnya. Cardinal numbers artinya dulu. Cardinalnya apa ini namanya? Romawi. Romawi, bilangan Romawi. Romawi. 1, 2, 3, apakah ini Romawi? Tulisan Romawi? Bilangan pokok ya, Miss ya? Oke, cardinal numbers itu adalah bilangan bulat. Oh. Oke. Nah, waktu di SD kan kita sering tuh belajar bahasa Inggris ada cardinal number and ordinal numbers. Ya maklum, SD-nya udah berapa tahun yang lalu, ya. Oke. We are getting old, sis. Ya, we are getting old, makin tua. Enggak, kita enggak makin tua kok. Forget, Miss. Forget. Oke, ya udah. So, well everyone, jadi cardinal numbers itu adalah bilangan bulat, kalau ordinal numbers itu adalah bilangan bertingkat. So, they have a different function. Dua-duanya memiliki fungsi yang berbeda. First, if we talk about cardinal numbers is numbers that says how many of something there are. Jadi cardinal numbers atau bilangan bulat itu angka yang digunakan untuk menyatakan berapa banyaknya jumlah suatu benda. Nah, biasanya they would like to use 1, 2, 3, 4, 15, 100, 200, 300, 1000, 1 million, 1 billion, 1 trillion, dan lain sebagainya. Dia menyatakan berapa banyak jumlahnya. Nah, then ada ordinal numbers. Nah, kalau ordinal numbers itu adalah bilangan bertingkat. Biasanya tell the position or order of something, digunakan untuk menyatakan suatu posisi atau urutan dari suatu kejadian. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Kan beda penggunaannya. Saya punya 4 saudara. Saya punya 4 saudara.
I have 4 siblings. Dia pakai cardinal numbers. Saudara keduaku itu perempuan. Nah, saudara kedua berarti dia menyatakan urutan. So I can say my second siblings is my sister. Nah, dia beda kan penggunaannya antara cardinal number dan ordinal number. Nah, so well everyone, for the first thing we would like to discuss about cardinal number first. Jadi yang pertama kita belajar cardinal numbers. I believe that most of you, all of you have already memorized it. Pasti teman-teman di sini sudah hafal. Angka basic aja dari 0 sampai 10 pasti teman-teman sudah hafal ya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 3. Nah, kalau 3 biasa nanti jatuhnya pohon. Tapi kalau pengucapan angka 3, 3. Huruf ta. 3. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu adalah basic number yang teman-teman harus kuasai. And I guess that you have already memorized that. Pasti teman-teman juga sudah hafal. Then for the next one, if you want to make cardinal number yang ada kata belasan, itu tandanya teman-teman pasti di belakangnya ada kata tin. Tin. Kecuali angka 11 dan angka 12. Kalau 11 dia pakainya 11, kalau 12 dia pakainya 12. 13 sampai 19 pasti belakangnya ada tin. Itulah kenapa remaja diambil dari kata teen, teenager, karena umurnya masih belasan tahun. Teenager. Nah, oke. Remember, kalau belasan, belakangnya tinggal tambahin teen, kecuali angka 11 dan 12. Kalau 11, 11. Jangan 11. Nanti kalau 11, Gajah. ketukar sama gajah ya. 11. 11. Okay. 11. Terus ada 12. 12. Nah, 12, 13. Well. Jadi kalau 14 gimana, teman-teman? 14. 14. 14 atau 14? 14. 14. Oke. Jadi kadang belakangnya itu ketukar. Biasanya thin. Jadi ada N-nya. Kalau berapa tadi? Di otak saya udah ada angkanya, tapi ucapinnya 16. 16, guys. 16. 16. Oke, kalau 17? 17. 18. 19. 19. Oke, good job. Teman-teman sudah hafal belasan tahun. Belasannya ya. So means that let me continue to talk about puluhannya. Nah, sekarang kita masuk ke puluhannya. Puluhannya pasti nanti belakangnya tandanya adalah T sama Y. Alias T, bacanya T ya. T. Yes. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sampai 90. Kecuali angka 10. 10 dia dari sananya udah 10. Nggak ada tambahannya 10T. No, it's only 10. Okay. Then for the next one, kalau kita mau masukin dua angka, 73 berarti berapa dong? 70 sama 3. 70 bacanya 73. 73. 70 dulu baru ditambah dengan 3. 73. 73. How about this one? 98. It means angka berapa sama berapa? 98. Oke. 98. 98. Oke. Jadi kalau teman-teman masih kesusahan cara bacanya, pecah aja 98 itu berapa tambah berapa? 90 tambah 8. Cara baca 90-nya adalah 90, cara baca 8-nya adalah 8. Kalau teman-teman masih bingung. Next, kalau 53 berarti 53. Oke. 53. Remember, ini bacanya berapa kalau ini? 5. 5. Oke. 5. Good. Kalau yang ini? 15. 15 ya. Oke, pakai 15. Terus kalau yang ini berarti 50. Oke, it's different. 5, 15, 50.
5, 15, 50. 50. Okay, 15, 50. Then for the next one, kalau sudah ada puluhan, it means that we have to come to ratusan. Nah, ratusan di sini 100. tandanya adalah kata 100. Mau berapapun, kalau belakangnya ada kata ratus, pasti dia ada kata 100. Nih, HUNDRED, 100. Okay. 200 berarti 200. 200. 300 berarti 300. 300. 500. 500. 100. How about this one? 1, 2, 3. Kalau kita baca kan 333. 333. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, kita pecah dulu. 300. Habis itu 30. Terus oke, 300-nya dibaca 300. 30-nya 30. 3-nya 3. Jadi digabung 333. Oke. 333. Iya, good. Takut teman-teman yang baru belajar bingung ya. How about this one? 809. 800 sama 9. 109. 809. How about 765? Berarti 5. Okay, good job. 765. 999 berarti 99. Oke, 999. 991 tambah 1 jadinya 991. berapa? You see 1000. 999. Yang uang 999 ditambah Rp1 jadinya berapa? 1000. Oke, jadi ini yang dinamakan dengan 1000. 1000 itu ada 1 titik ya. Oke. Yes. Kalau di Indonesia itu dia pakainya titik, tapi kalau pakai bahasa Inggris dia pakainya koma. So we can say 1000. Okay. Kalau teman-teman bingung bahasa Inggrisnya ribu apa, ingat aja minuman UC 1000. Say 1000. Iya kan? You see 1000. UC 1000. Stay healthy. Kalau yang bedakan 1 juta dengan 1 miliar, Bu. Tunggu dulu. 1 million. Belum nyampe. Belum nyampe. Masih ini, masih ribuan Sabar, dulu ya. Sabar. Oke. Step by step. Tadi masih ratusan, ribuan. Nah, kalau ribuan teman-teman sudah tahu 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 udah tahu. So, it means that I'm going to tell you the Sis, next one. Ya. Bagaimana kalau dengan minus? Minus. Ya. Ya. Berarti nanti tinggal tambahin kata minus di depannya. Minus misalkan min 809 minus 809. Nah, tinggal tambahkan Oke, terima kasih, Sis. saja. Oke. Nah, let's continue for the next one. Ada ribuan sudah. 7.000, 8.000 sudah. Sekarang coba kita belasan ribu. 12.000. Berarti 12,000. 12,000. Remember, kalau teman-teman menemukan 1 koma, berarti setelah angka di depannya koma, oke, or I can say, kalau teman-teman menemukan 1 koma, berarti pasti di situ dia dibaca 1000. 1 koma. Jadi 12 terus koma, it means 12,000. Okay. Next, how about this one?
12.500 berarti 12,500. Oke, 12.000 boleh pakai N, boleh nggak pakai juga nggak apa-apa. 500. 12.500. How about this one? 35.750. 3,500. 50. Okay, 35,750. Good. 100 ribuan sekarang. 234.678. 4,000. Okay. 600. Sorry. 670. Oke, good job. Jadi teman-teman, kalau sudah ada banyak angka di sini, coba kita bacanya 3 angka setelah koma. Ini akan memudahkan teman-teman. 678. Nah, oke, 678. 234. Nah, karena ada 1 koma, as I told you, kalau ada 1 koma berarti dia diganti dengan 1000. Oke, jadi biar teman-teman lebih cepat nangkepnya, bacanya 3 angka, biar nggak bingung. 1 koma berarti setelah angka 4 nanti di sini dia ada kata 1000. 234,678. 200. How about this one? 965.432. Jadinya gimana? 965. Setelah 5 harus ada 65,000. Terus 132. Nah, oke. Gampang kan jadinya? Bacanya dua-dua? Insya Allah. Insya Allah. Okay. Can we use N between 5 and 1000? Like 965 and terus? Ya, 965,000 and 432. Biasanya N-nya itu ada di puluhannya. Oh. Dan itu sunnah ya, boleh dipakai, boleh enggak. Oke, 665 boleh. Atau 665. Biasanya dia yang paling belakang yang ditambahin N. Oke, nah, udah ada 900-an berarti sekarang jutaan. Oke, kalau jutaan berapa koma? 1 atau 2? 2. Oke, nah we can see 1, 2. Kalau 1 tadi ada 1000, kalau ada 2 berarti dia menggunakan million. Oke, remember million. Kalau 5 juta berarti 5 million. 15 juta 15 million. 15 million. 50 juta 50 million. 50 million. Okay. Good job. 50 juta 50 million. Coba kita sekarang 9 juta. Nah, 9 juta nih ya. 9 million. Belum selesai. 9.123.456. Jadinya 9,406.
Okay, 456. As I told you, kalau tadi ada 1 koma, pasti di sini dibaca thousand. Nah, sekarang ada 2 koma, pasti di sini dibaca million. 9, ya kan? 9, setelah 9 ada million. Nah, terus dibaca lagi 3 angka, 3 angka. 123, 1,456, 456. Nah, jadi konsepnya adalah dibaca 3 angka, 3 angka. That's okay. How about this one? Oke, kok hilang sih tulisannya? Yaudah deh. 19 juta. 900 million. 503. 19 million 900,503. Okay. Next, how about this one? 29.876.000. 26,000. Pas nyampe situ. Okay. Then for the next one, gimana? Sudah mulai paham? Atau kecepatan? Maybe a little bit Enggak ya, clear. Okay. How about this one? 29-an udah berarti ratusan. Oke. Wait. 879 juta. 679. Oke, good. Ya, saya jawab ya. 879. I can say that 879 million. Terus 654,000. Okay. 321. This one. 879,654,321. Kan bacanya 33 toh? 3. 6 billion-nya belum. Ya, bentar. Udah itu million. Sebentar. 879 Ini masih billion, ini masih million, sorry, ini masih jutaan. Habis ini kan telah naik ke miliar. Jutaan, do you have any question? No? Oke. Million, you have no any question. Jadi kalau million, jutaan, teman-teman gak ada masalah. It means that we come to the next one, it belongs to billion. Jadi billion itu miliar. Oke. Miliar. Jangan sampai ketuker. Kadang ada yang ketukar billion sama million. Jadi kalau yang million itu jutaan, kalau yang billion itu miliaran. Oke, kalau miliaran ada berapa koma? 2 or 3? Jutaan kan ada 2. 3. Nah, 1, 2, 3. It's called by 1 million. Nah, kalau kita mau buat angkanya, bentar dulu, jangan dibaca. Tunggu. This one 4.567.400. Sorry, wait, saya keliru bacanya. Tunggu sebentar.
Oke, so 4.560.450.908. rupiah. 4 billion. 4 billion. billion. 500 billion. 557 atau billion? Million atau thousand? Million. Masih million ya. Million 456. 400. 908. Good job. Nah, this one. Miliar 3 angka 1, 2, 3. Kalau triliun itu kan 4 koma. Berarti koma yang paling depan dia dibaca triliun. Koma kedua dibaca billion, koma 3 dibaca million, koma keempat dibaca thousand. Contohnya 5 berapa tadi? 5 triliun. 1, 2, 3. 6 itu 6 triliun. 1, 2, 3. Sisnya ngetik 6 tapi nggak boleh. 1, nggak 2, connect 3. ya antara Enggak, saya enggak. Maksudnya 1, 2, 3 itu saya ngikut ini loh. 1, 2, 3 angkanya ngacak. 1, 2, 3 koma, 1, 2, 3 koma, 1, 2, 3 koma gitu maksudnya. Nah, kalau yang ini namanya triliun. Oke. Trillion. Nah, yang ini ada triliun, yang ini ada Billion. Oke. Yang ini ada Mas kasih yang naik tril, sis. Terus yang ini ada 1000. Oke. 1,100. 6 triliun. 6 trillion. Billion. 453 Finish. Only 54 ya. Ya. Jangan dilanjut titik sampai 54. So I can say 6,678,245,654. Nah, get it? Remember that? How? Bagaimana teman-teman? Yes. Oke. Nah, biasanya untuk cardinal numbers itu ada hubungannya dengan menyatakan jumlah, menanyakan jumlah. Nah, kalau menanyakan jumlah, teman-teman boleh menggunakan pertanyaan how many. How many ini akan bertemu benda yang bisa dihitung. Countable. Countable itu artinya bisa dihitung ya. Contoh benda yang bisa dihitung ya ada buku, ada kursi, ada meja, semua yang masih bisa dihitung dengan alat ataupun hitung jari. Nah, for the example, I would like to ask about book. Gampang aja. Nah, karena buku kita nanya berapa banyak, how many book, maka booknya ditambahin S. Berapa banyak buku sih? Karena kita nggak tahu berapa banyak. Makanya bukunya ditambahin S. How many books? How many books? Then for the next one, how many books yang kamu punya? Do you have? Berarti. Do you have? Nah, kalau yang kamu beli, berarti have-nya diganti dengan Right. do you buy? buy. Berapa banyak buku yang kamu curi? Berarti how many books do you steal? Oke. Dia akan bertemu dengan verb 1. How many books do you have? Nah, langsung jawab aja. Karena ini benda yang bisa dihitung dan bentuknya plural. Nah, langsung aja I have bla bla bla
Nah, itu yang kita bingung tuh, Miss. Kadang Yang pop mana? 1, pop 2, pop 3 itu yang kita bingung, Miss. Oke, Kata pop 1, pop kerja. 2, pop 3. Francis. Itu kata Ada kerjanya ya. rumusnya itu. Kuncinya adalah kalau ada do, pasti diikuti oleh verb 1. Oh, Do atau does. Itu pasti diikuti oleh verb 1. pop Do 1. itu digunakan kalau dia subjeknya adalah I, you, they, They, we. They. Kalau does dipakai Ayu, kalau they, subjeknya we, he sama she, it. Nah, jadi kalau misalkan kita mau tanya berapa banyak buku yang dia laki-laki punya, pakainya do apa does? Das. Does. So, how many books does he have? he has. He has. Bareng. Okay. How many books does he have? Kalau did juga balik lagi ke verb 1 kan, Sis? Iya, kalau did juga balik ke verb 1. Cuma nanti itu jatuhnya ke past, nanyain sesuatu yang sudah lampau. Kalau do menanyakan sekarang ya. Besok kita bahas, jangan khawatir. Present, past, perfect, future. Nah, nanti kita bahas. Tapi sekarang fokus ke ini dulu, number. How many ya? Ada how many. Digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Kalau kita mau tanya, berapa banyak air yang kamu punya? Uncountable, tidak dapat dihitung. Pakai yang mana? How many atau how much? How much? How much water do you have? Karena ini pertanyaan yang seperti ini, how much water do you have untuk benda yang tidak bisa dihitung, pasti dia menggunakan quantifier. Nah, penentu, contohnya a few, a little, some, dan lain sebagainya. Kalau ada kata misalkan a bottle, berarti yang dia dihitung apanya? Airnya atau botolnya? Botol bisa dihitung atau nggak bisa dihitung? Bisa. Berarti pakainya how many atau how much? Many. Jadinya nanti how many bottles of water? Oke. Jadinya nanti how many bottles of water you have? Mineral water do you have? Jadi dia yang ditanyakan adalah jumlah botolnya. Tapi kalau jumlah airnya nih, maka teman-teman menggunakan kata how much water do you have. Boleh bilang pakai a lot of. Do you have? Ada a little, ada a bit of, dan lain sebagainya. Atau some juga boleh. Oke. Kalau nanyain harga, berapa harga tas? How many How much is your bag? Jadi biasanya kalau menanyakan harga itu teman-teman menggunakan kata how much. How much is your bag? Boleh. Kalau misalkan udah tahu benda yang dimaksud, berarti langsung aja pakai it. How much is it? Udah tahu benda yang mana. Tapi kalau teman-teman mau lebih menjelaskan berapa harga bukumu, how much is your book? How much is the price? Ada yang bilang gitu juga. How much is the price? You can say it is. Berapa kira-kira harganya? Berapa banyak uang yang kamu punya? Berarti How many? How many do you have? Itu nggak bisa dihitung. How many Much. do you have? Oke. How much money do you have? Loh, sis, uang kan bisa dihitung 5.000, 4.000 dan lain sebagainya. Nah, itu namanya nominalnya. Kita bisa ngitung secara nominalnya, tapi kalau secara lembarannya kita nggak bisa. Nanti kalau teman-teman lihat di kamus, dia juga ada keterangannya UC alias uncountable. Pasti nanti keterangannya gini. Benda uncountable, benda yang nggak bisa dihitung. Bedanya money dan mazi apa, sis? Maji apaan? Sorry ya, we discuss about English, not math. Many and much maybe. Okay.
Nah, I would like to answer all about English. Saya bakal menjawab semua yang ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Nah, kalau tadi ada hubungannya dengan fikih ya. Betul, Miss. Mantap. Oke. Polite or For impolite? the next one, to Ustaz Maulan. Must be focus in English. oke. Soalnya teman-teman di sini banyak yang lagi fokus nih semuanya. Jurusan Miss itu. UC tentu apa, Yes, Miss? UC ini adalah uncountable, singkatan dari uncountable. Kalau countable, tanda di kamusnya, nanti teman-teman cuma ada tulisan C aja. C or C. Nih, kalau teman-teman rajin buka kamus, pasti ketemu. Nah, for the next one, nah, we still have for about 12 minutes, masih ada 12 menit. I would like to ask you, can you share the screen? Bisa nggak teman-teman caranya share screen di ini, di breakout room? Yes. Bisa ya? Oke, kalau teman-teman nggak Share bisa, wait, tunggu. Kalau Nggak bisa, teman-teman nggak Miss. bisa, di situ ada tulisannya share, tanda panah, warna hijau, tengah-tengah, kanan ke atas. Oh yeah. Nah, bagikan. Nanti teman-teman pilih whiteboard, papan. Bagikan. Bagikan, ambil whiteboard alias papan. Nah, kayak gini. Nanti, bro, Bagikan silakan papan tulis tulis. angkanya. Silakan tulis angkanya. Bebas angka berapa dan lain sebagainya. Nanti teman-teman cannot yang di stop breakout screen room yang share. nebak gantian. Oh, Get it? gitu. Oke, nanti teman-teman yang lain, yang satu nanya, yang satu jawab, yang satu nanya, yang satu jawab, gantian. Talk about cardinal number. Nah, ini baru belajar ini, ya. Ini baru belajar nih. Munculin rumusnya tadi, Miss. Iya, oke. Share screen tengah ya, tengah-tengah. Whiteboard, tulis angka, yang lain nebak, yang satu tanya. So, it belongs to... Udah guys, nggak usah di-share lagi. Udah bisa toh, nanti di breakout room. Oke, let's go.